अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुट अॼु असांजी फर्स्ट ईयर क्लास में एक ॿी वीडियो करण वारा आहियूं। असांजो चैप्टर नंबर 3 के शुरू करण वारा आहियूं, जंहिंजो नालो आहे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पुट जेकॾहिं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं पंहिंजे दोस्तनि ताईं लाज़मी शेयर कंदा त जीअं हू बि जेको आहे सो बायोलॉजी खे सिंधीअ में सम्झी सघनि। शुरू कयो था अॼु जो असांजो इंट्रोडक्शन जो हिन जो वीडियो हूंदो बुट जी, जंहिंमें असां कुझु टेक्निक्स खे ॾिसंदासीं इंशाल्लाह। उन खां पोइ असां वरी जेको आहे सो नेक्स्ट वीडियोस में असां पंहिंजो चैप्टर शुरू करण वारा आहियूं। त शुरू कयो था अॼु असांजी वीडियो। पुट अगरि असां इंट्रोडक्शन जी ॻाल्हि कयूं था त सभ खां पहिरीं त असांखे इहा ख़बर हुअणु खपे त सेल छा आहे ऐं सेल जे अंदरि कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि, सेल किथे आहे। सभ खां पहिरीं सेल पुट चइबो आहे, सेल असांजो आहे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो आहे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आहे असांजे लाइफ जो। सेल खे पुट सभ खां पहिरीं कंहिं डिस्कवर कयो। सेल खे सभ खां पहिरीं असांजो को साइंटिस्ट हुयो जंहिंजो नालो हुयो रॉबर्ट हुक। कॾहिं पुट 1665 ईस्वीअ में हिन जेको आहे सो सभ खां पहिरीं असांखे जेको आहे सेल जे बारे में ॿुधायो। पुट सेल जी स्टडी खे छा चइबो आहे? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल जी स्टडी खे असां छा चयोसीं? सेल जी स्टडी खे चइबो आहे साइटोलॉजी। हाणे अगरि असां ॻाल्हि कयूं था त सेल खे सम्झण जे लाइ असांखे छा छा पढ़णो पवंदो आहे, या कुझु शयूं असांखे कीअं ख़बर पई त सेल में कहिड़ा कहिड़ा स्ट्रक्चर आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा फंक्शन आहिनि। ठीकु आहे, सेल खे असां कीअं स्टडी करे सघूं था इज़ीली। त पोइ इन जे लाइ असांखे कुझु टेक्निक्स सम्झणियूं पवंदियूं आहिनि, जंहिंखां पोइ असां वरी हिनखे सेल खे वधीक डिटेल में सम्झी सघूं था। छो जो अक्सर ॿारनि खे काफ़ी अहिड़ा सुवाल ईंदा आहिनि त सर हीउ जेको तव्हां माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर ठाहियो था या ॿुधायो था, इन जी ख़बर कयो पई। सेल त तमामु हिकिड़ो नंढड़ो आहे जंहिंखे असां आम अख सां नथा ॾिसी सघूं। ठीकु आहे, पर उन जे लाइ असां वटि माइक्रोस्कोप आहे। ठीकु आहे, ऐं उन सां गॾो गॾु अहिड़ियूं खोड़ सारियूं ॿियूं टेक्निक्स बि इस्तेमालु कयूं जेके उनखे अलॻि अलॻि करण जे लाइ, सेल जे ऑर्गेनल वग़ैरह खे अलॻि अलॻि करण जे लाइ इस्तेमालु कयूं वेंदियूं आहिनि। त अॼु असां कुझु बेसिक इन जूं टेक्निक्स खे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। ठीकु आहे पुट, हाणे ॾिसो, सेल खे सम्झण जे लाइ असांखे सभ खां पहिरीं त छा खपे पुट? असांखे माइक्रोस्कोप जेको आहे सो उहो असांखे हेल्प कंदो आहे। वॾी माइक्रोस्कोप जे करे सभु टेक्निक्स ई असां वटि जेको सेल जे बारे में असां पढ़ूं था सभु माइक्रोस्कोप जे करे बि आहे। उन सां गॾो गॾु असां छा कंदा आहियूं, हिनखे आइसोलेट कंदा आहियूं। आइसोलेट अलॻि करण खे चइबो आहे पुट। उन सां गॾो गॾु हिनजी मैग्नीफिकेशन ऐं कुझु बेसिक जेके शयूं असांखे सम्झण जे लाइ आहिनि लाज़मी, उन्हनि खे असां हिते डिस्कस करण वारा आहियूं। ॾिसो, जीअं त असांखे ख़बर आहे त सेल छा आहे बेसिक यूनिट आहे लाइफ जो, त हिन में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त हिन में कुझु ऑर्गेनल हूंदा आहिनि ऐं कुझु हिन जा जेके फंक्शन्स आहिनि जेके असांखे हिते सम्झणा आहिनि। हाणे टेक्निक्स में पुट सभ खां पहिरीं जेका टेक्निक अचे थी उहा अचे थी सेल फ्रैक्शनेशन। ठीकु आहे, जंहिंमें सेंट्रीफिकेशन अचे थी ऐं सेडिमेंटेशन अचे थी। इहे ॿ टेक्निक्स आहिनि। अच्छा, ॿ शयूं आहिनि हिन में। उन खां पोइ असां वटि अचे थो डिफरेंशियल स्टेनिंग अची थी वञे। उन खां पोइ माइक्रो डाइसेक्शन अची थी वञे। उन खां पोइ क्रोमेटोग्राफी। उन खां पोइ इलेक्ट्रोफोरोसिस पुट। उन खां पोइ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अची थी वञे। उन खां पोइ टिश्यू कल्चर। उन खां माइक्रोस्कोपी अची थी वञे ऐं उन खां पोइ मेयरमेंट अची थी वञे सेल जे ऑर्गेनल वग़ैरह जी। ठीकु आहे, हाणे असां शुरू कयो था। असांजो जेको आहे सो पहिरियों जेको पुट हिन जो टॉपिक जंहिंजो नालो आहे फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन चइबो छाखे आहे? त पुट यादि रखिणो आहे त सेल फ्रैक्शनेशन चइबो आहे अहिड़ो तरीक़ो, अहिड़ो मेथड जंहिंमें असां छा कंदा आहियूं, आइसोलेट कंदा आहियूं सेलुलर कंपोनेंट। जेके सेल जा जेके हिसा हूंदा आहिनि उनखे अलॻि अलॻि कंदा आहियूं। छाजे लाइ? त जीअं असां उन्हनि खे उन्हनि जो जेको स्ट्रक्चर आहे ऐं उन्हनि जी जेका केमिकल कंपोज़िशन आहे उनखे असां मालूम करे सघूं। इन टेक्निक खे असां छा चयोसीं पुट? इन टेक्निक खे असां चयोसीं सेल फ्रैक्शनेशन। हाणे हीअ जेका सेल फ्रैक्शनेशन आहे पुट, इहा ॿिनि शयुनि जी ठहियलु आहे। ठीकु आहे, बेसिकली त हिन में वेरियस प्रोसेस था अचनि, पर असांजे बुक में 2 लिखियलु आहिनि। ठीकु आहे, जंहिंमें असां छा कंदा आहियूं, सेल जा ऑर्गेनल अलॻि अलॻि कंदा आहियूं। ठीकु आहे, छाजी बुनियाद ते? हिकिड़ो त उन्हनि जी साइज़ जी बुनियाद ते ऐं ॿियो उन्हनि जी डेंसिटी जे बुनियाद ते, उनजी घाटाई जे बुनियाद ते।
हाणे ॾिसो इहे ॿ स्टेप्स आहिनि हिननि जा, हिकिड़े खे असां चवंदा आहियूं छा होमोजिनाइज़ेशन, ॿिए खे असां चवंदा आहियूं सेडिमेंटेशन। हाणे होमोजिनाइज़ेशन पुट छाखे चइबो आहे त होमोजिनाइज़ेशन असांजो पहिरियों स्टेप आहे सेल फ्रैक्शनेशन जो, जिथे वॾा जेके हूंदा आहिनि छा लार्ज नंबर जेके हूंदा आहिनि असांजा सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे टोड़ियो वेंदो आहे हिकिड़े आइस कोल्ड सुइटेबल मीडियम में, मतिलबु त उन्हनि खे थधो करे टोड़ियो वेंदो आहे। ठीकु आहे, छा सां गॾु उन्हनि खे प्रॉपर pH मिले असांखे, ऐं उन्हनि खे प्रॉपर pH हुजे ऐं आयन जी कंपोज़िशन उन्हनि जी माना नॉर्मल हुजे, जेका उन्हनि जी फेवरेबल हुजे। हीअ जेके सेल्स आहिनि पुट हिननि खे रखियो वेंदो आहे हिकिड़ी होमोजिनाइज़र में या मोटर में, हिकिड़ी मशीन आहे या इनखे असां पेस्टल चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, प्लांट जे सेल जे लाइ असां हिननि में हिकिड़ो एंजाइम विझंदा आहियूं जंहिंखे चइबो आहे पेक्टिनेज एंजाइम, जेको हिन में इस्तेमालु कयो वेंदो आहे मीडियम में, त जीअं हू सेपरेट करे सघे छाजे सेल जी मिडिल लेमिला खे, जेका उन्हनि खे पाण में जोड़े रखंदी आहे, उनखे अलॻि करण में हिन जो कमु अची वञे। अच्छा, हाणे हिन में असां वटि छा आहे, हीअ असां वटि ॾिसो डिफरेंट्स हिन जी स्पीड ते डिफरेंट हिननि जा मिंट जे लाइ असां हिनखे रखूं पिया। मिसाल जी ॻाल्हि आहे, हीअ असां वटि आहे होमोजिनाइज़ेशन पिया कयूं। ठीकु आहे, असां यूज़र मशीन आहे, इन तरीक़े सां हिकिड़ी मशीन आहे। हाणे इनखे असां छा कयो, पहिरीं टिश्यू जा सेल्स रखियासीं पुट, उनखे होमोजिनेट कयोसीं 800 ग्राम खे 10 मिंटनि जे लाइ। उन खां पोइ वरी असां हिनखे छा कयो, जेके हिन टुकड़ा जेके हुआ छा में हुआ, घणा हुआ, जंहिंमें न्यूक्लियस में या सेलर जे डेब्रिस जेको हूंदो आहे, किचिरो चऊंसि या नंढा टुकड़ा, उहे त उन्हनि ॿिन्ही खे अलॻि कयो वियो। हाणे पेलेट जेके आहिनि से हेठि जेको अची वियो आहे, लार्ज जेके वॾा मॉलिक्यूल आहिनि उहे हेठि अची विया। हाणे जेके नंढा आहिनि ईअं खणी हल्का आहिनि, उहे सुपरिनटेंडेंट सम्झाईंदा आहिनि, उहे वरी मथे अची विया। हाणे इन्हनि खे वरी छा कयो पुट, 15 मिंट जे लाइ 2000 ग्राम खे तेज़ करायो वियो। उन खां पोइ वरी छा कराई वई, हिननि जी वरी डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन कराई बि वञे। वरी इहे जेके पेलेट रिच आहिनि माइटोकॉन्ड्रिया वग़ैरह, ठीकु आहे, इहे हेठि अची विया। हाणे इन्हनि खे वरी 60 मिंट जे लाइ असां वटि 1 लख ग्राम खे वरी स्पीड सां मल्हाए वञे। हाणे इन में वरी छा पियो थिए, असांजे जेको आहे सो माइक्रोसोम्स वग़ैरह जेके आहिनि उहे रिच जेके आहिनि उहे हेठि अची विया। हाणे उन खां पोइ वरी इनखे 1.5 ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 लख ग्राम जेके आहिनि उनखे 3 कलाकनि जे लाइ वधीक स्पीड सां हलाए वियो। ठीकु आहे, हाणे इन में असां जेके राइबोसोम्स वग़ैरह जेके हुआ उहे असांजा हेठि अची विया। हाणे इन तरीक़े सां असां छा कयोसीं, सेल जा जेके ऑर्गेनल हुआ, जेके वॾा हुआ उहे हेठि अची विया। ठीकु आहे, बाक़ी जेके नंढा हुआ मथे अची विया। इन खे आहिस्ता आहिस्ता टाइम ॾींदे ॾींदे असां छा कयोसीं, इन्हनि खे अलॻि अलॻि कयोसीं। इन कंडीशन खे या इन टेक्निक खे असां छा चयोसीं, सेल्फ फ्रैक्शनेशन चयोसीं। हाणे ॾिसूं था वरी ॿियो नंबर, हाणे सेडिमेंटेशन। हाणे सेडिमेंटेशन में पुट छा आहे, सेडिमेंटेशन चइबो आहे अहिड़ो प्रोसेस जंहिंमें असां छा कंदा आहियूं पुट, सेटिंग डाउन कंदा आहियूं असांजी छा ऑर्गेनल जी छाजी बुनियाद ते, ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी। हिकिड़ो त उन्हनि जी डेंसिटी जे घटाई जे बुनियाद ते, ॿियो उन्हनि जो मास जे बुनियाद ते। कहिड़े प्रोसेस सां, सेंट्रीफिकेशन जे प्रोसेस सां। इन प्रोसेस खे असां छा चयोसीं, इन प्रोसेस खे असां चयोसीं सेडिमेंटेशन। हाणे जेके नंढा जेके हूंदा आहिनि सेल जा पार्टिकल या ऑर्गेनल पुट या मॉलिक्यूल हायर जेके हूंदा उहे पुट छा हूंदा, उन्हनि में ग्रेविटेशनल फोर्स जी ज़रूरत हूंदी आहे त जीअं हू पाण में अलॻि थी सघनि। इन जे लाइ छा कंदा, अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन कई वेंदी आहे, हिकिड़ो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमालु कयो वेंदो आहे जंहिंजी रोटेशन हूंदी आहे तक़रीबन घणो पुट 60,000 साइकिल पर मिनट लॻाईंदो आहे। उहो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जेको आहे सो इहो इस्तेमालु छाजे लाइ कयो वेंदो आहे पुट, इहो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे जीअं आइसोलेशन कई वञे सेल जे ऑर्गेनल जी ऐं उनजे कंपोनेंट जी। हीअ तमामु आम आहे मेथड सेल बायोलॉजीअ में, जिथे असां सेपरेट कंदा आहियूं सेल जे ऑर्गेनल खे छाजी बुनियाद ते, सेडिमेंटेशन रेट जी बुनियाद ते। अच्छा, इन स्टेप वाइज प्रोसेस में छा कंदा, इंक्रीज़ कई वेंदी आहे हिन जी सेंट्रीफिकेशन स्पीड। ठीकु आहे, हिन में छा कंदा शुरूआति में जेको लो पावर स्पीड ॾिनी वेंदी आहे सेंट्रीफिकेशन जी। ठीकु आहे, जंहिं सेपरेट कनि जेके वॾा जेके हैवियर जेके आहिनि उन्हनि खे ऐं वॾनि ऑर्गेनल खे। ठीकु आहे, फ्रॉम सिंपल एंड उन खां पोइ आहिस्ता आहिस्ता स्पीड उनजी वधाई वेंदी आहे ऐं साइज़ जेका रोटेटर जी हूंदी आहे उहा इंक्रीज़ कई वेंदी आहे स्टेप वाइज। एसी ताईं जेसि ताईं असांजो जेको टारगेट हुयो उहो पूरो नथो थिए। अगरि तव्हां लास्ट टाइम मां डायग्राम ते थोरो गौर कयूं त ॾिठोसीं त पहिरीं जेको आहे सो पहिरीं असां न्यूक्लियस निकितो, उन खां माइटोकॉन्ड्रिया, ईअं जेको आहे नंढा नंढा मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता पिया अचनि। छो त लोअर स्पीड ते छा अथनि, असां जेके पार्टिकल्स हूंदा आहिनि सेल न्यूक्लियाई थी वियो उहो हेठि अची वेंदो आहे, सेडिमेंट थी वेंदो आहे। उन खां पोइ स्मॉलर जेके हूंदा आहिनि उन खां पोइ, ठीकु आहे, उन खां पोइ सुपरिनटेंडेंट सम्झाईंदा आहिनि जेके फ्लूइड में मथे तरंदा आहिनि। उन खां पोइ उन्हनि खे हिकिड़ी फ्रेश ट्यूब में कढियो वेंदो आहे। उन खां पोइ वरी हिननि खे सेंट्रीफिकेशन कई वेंदी आहे हायर स्पीड ते, जेसि ताईं असांजा नंढा पार्टिकल जेके हूंदा आहिनि उहे असांजा अलॻि नथा थियनि। ठीकु आहे,
ईअं असांजा वेरियस फ्रैक्शनेशन थींदा आहिनि। हाणे असांजे लाइ उहे सभु जेके सेल जा ऑर्गेनल वग़ैरह असांजे लाइ अवेलेबल आहिनि, जेके असांजा बायोकेमिकल एनालिसिस थी सघे थी हिन जी। ॾिसो हाणे पुट ही साॻियो तरीक़ो ॿुधायो आहे हिते पहिरीं असां हिन टिशू कल्चर खे होमोजीनियस कयोसीं। हिते न्यूक्लियस अची वियो, न्यूक्लियस हेठि अची वियो ऐं असांजो जेको सुपरनेटेंट आहे उहो मथे अची वियो। हाणे हिन में ॿिया असांजा सेल जा ऑर्गेनल आहिनि। वरी हिनखे वधीक स्पीड ते ॾिनो वियो, वरी असां वटि माइटोकॉन्ड्रिया, वरी हिनखे वधीक स्पीड ॾिनी वई, वरी असां वटि नंढा ऑर्गेनल, वरी हिनखे वधीक स्पीड, ईअं थींदो आहे। इहो जेको आहे न इहो माना हिकिड़ो स्टेप वाइज़ थिए पियो कमु। अच्छा हाणे नंबर 2 टेक्निक ते ॾिसूं था पोइ नंबर 2 टेक्निक जेका आहे डिफरेंशियल स्टैनिंग कई वेंदी आहे। ऐं डिफरेंशियल स्टैनिंग मां मुराद छा आहे, जेतो हिन में तव्हां सेल या टिशू जा जेके स्ट्रक्चर आहिनि ट्रांसपेरेंट हूंदा आहिनि, शफ़ाफ़ हूंदा आहिनि, जो कलरफुल हूंदा त उन्हनि खे असां स्टडी करे था सघूं। स्टडी करण जे लाइ छा कंदा आहियूं, उन्हनि जे असां डिफरेंस, उन्हनि जे जेके स्ट्रक्चर हूंदा आहिनि पुट उन्हनि में कुझु असां कलर विझंदा आहियूं, डाइस कलर खे चइबो आहे। ठीकु आहे, जेके इस्तेमालु कया वेंदा, जेके एब्ज़ॉर्ब थींदा आहिनि डिफरेंशियली छाजे करे, हुननि जी केमिकल कंपोज़िशन जे करे। ॾिसो तव्हां स्लाइड्स ते अगरि कॾहिं ॾिठो आहे बैक्टीरिया वग़ैरह खे पुट, त उन में तव्हां ॾिठो हूंदो बैक्टीरिया वग़ैरह जे अंदरि जेको आहे न असां जेके सेल जा स्ट्रक्चर वग़ैरह जेके बि शयूं आहिनि उन्हनि में कलर लॻल हूंदो आहे, या त पिंक लॻल हूंदो आहे या त ब्लू लॻल हूंदो आहे। इहो स्टैनिंग कयल हूंदी आहे त जीअं असांखे उन्हनि खे असां क्लियरली असां ॾिसी सघूं। ठीकु आहे, जीअं असां हाणे मिसाल जी ॻाल्हि अचे थी, डिफरेंट टाइप्स जा असां वटि वाइट ब्लड सेल्स आहिनि, उन्हनि जे लाइ असां डिफरेंट डाइस इस्तेमालु कंदा आहियूं। टेक्निक इनखे छा चइबो आहे, स्टैनिंग चइबो आहे। ठीकु आहे, ऐं जेकॾहिं प्रोसेस जिथे असां डिफरेंट डाइस इस्तेमालु कंदा आहियूं, इनखे सेम टाइम जे लाइ इनखे असां डिस्टिंग्विश करण जे लाइ हिक खां ॿिए खे, त इनखे असां डिफरेंशियल स्टैनिंग चवंदा आहियूं। हाणे ॾिसो मिसाली ॻाल्हि आहे, असां सेल था ॾिसूं, हाणे सेल में असां सिर्फ़ु न्यूक्लियस खे ॾिसणु था चाहियूं त हिकिड़ो कलर असां इस्तेमालु कयोसीं। ठीकु आहे, हाणे हिकिड़ी डाई असां इस्तेमालु कईसीं, इनखे असां चवंदा आहियूं स्टैनिंग। पर ईअं ई असां हिकिड़े सेल आहे, सेल जे अंदरि असां माइटोकॉन्ड्रिया खे बि ॾिसणु था चाहियूं, न्यूक्लियस खे बि ॾिसणु था चाहियूं, गोल्गी बॉडीज़ खे बि ॾिसणु था चाहियूं, त इन जे लाइ असां वरी 3 खां 4 डाई इस्तेमालु कंदा आहियूं। त जीअं हू जेको आहे डिफरेंट कलर्स खे उहे एब्ज़ॉर्ब कंदा आहिनि केमिकल खे, इनखे असां डिफरेंशियल स्टैनिंग चवंदा आहियूं। हाणे ॾिसो हिन में बि ईअं ई कयो आहे। हाणे हिन में असां 2 क़िस्मनि जा बैक्टीरिया था ॾिसी पिया सघूं। हिकिड़ा असां वटि ग्राम पॉज़िटिव आहिनि, जंहिंखे असां कोक्साइज़ था चऊं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर हूंदा आहिनि। ॿिया असां वटि रोड रिलीफ शेप अची विया, बेसिलस अची विया, या जेके असां ग्राम नेगेटिव था चऊं। हाणे हीअ जेका आहे न, हीअ डिफरेंशियल स्टैनिंग आहे। ईअं हुजे हा त सिर्फ़ु हिन में असां बेसिलस खे ॾिसणु चाहियूं त उहा थी वञे छा, स्टैनिंग थी वञे। नंबर 2 पुट, नंबर 3 टेक्निक जेका आहे इनखे असां चवंदा आहियूं माइक्रो डाइसेक्शन। हाणे माइक्रो डाइसेक्शन छा आहे, हिकिड़ी टेक्निक आहे जेका इस्तेमालु कई वेंदी आहे त जीअं अलॻि करे सघूं असां सेल खे, स्पेसिफिक सेल खे, छाजी मदद सां पुट, माइक्रोस्कोप जी मदद सां। हीअ जेको आहे बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमालु कई वेंदी आहे त जीअं असां मालूम करे सघूं एम्ब्रियोनिक सेल खे डेवलपमेंट जे दौरान, मतलब असां कंहिं बि हिकिड़े सेल जो जेको आहे सो जेका डेवलपमेंट थींदी आहे एम्ब्रियो जे अंदरि, उन जे बारे में असां मालूम करे सघूं, इनखे माइक्रो डाइसेक्शन चइबो आहे। अच्छा, हिन जो छा हूंदो आहे, रोल हूंदो आहे त डिफरेंट केमिकल्स असां सेल जी डेवलपमेंट ते ऐं उनजी जेका ट्रीटमेंट आहे डिफरेंट डिज़ीज़ जे उन जे लाइ इस्तेमालु करे सघूं था। ठीकु आहे, हिनखे असां चवंदा आहियूं, इहे छा ईअं खणी चऊं त हीअ असांजी कलेक्शन आहे छाजी, डिफरेंट टेक्निक्स जी, जिते असां माइक्रोस्कोप इस्तेमालु कंदा आहियूं स्टडीज़ जे दौरान, इनखे असां माइक्रो डाइसेक्शन चइबो आहे या चवंदा आहियूं। अच्छा पुट, इन खां पोइ जेका नेक्स्ट टेक्निक आहे जंहिंखे असां टिशू कल्चर चवंदा आहियूं। टिशू कल्चर जे बारे में तव्हां ऑलरेडी पढ़ी चुका आहियो, मैट्रिक में पढ़ी आहियूं असां। अच्छा, अगरि असां ॻाल्हि कयूं त टिशू कल्चर या टेक्निक छा आहे पुट, हीअ टेक्निक आहे क्लोनिंग जी। हिन में असां खोड़ सारियूं आइडेंटिकल कॉपीज़ ठाराईंदा आहियूं, छाजियूं, कंहिं बि हिकिड़े सेल या टिश्यूज़ मां या कंहिं बि जानदार जे ऑर्गेन मां। ठीकु आहे, हिनखे असां ग्रो कराए सघूं था हिकिड़े आर्टिफिशियल मीडियम में, टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में। ठीकु आहे, सभ खां पहिरीं जेको आहे त हीउ स्टार्ट कयो वियो पुट प्लांट ते, ठीकु, प्लांट जे सेल ते। ठीकु आहे, छो जो प्लांट सेल जेके आहिनि उहे छा हूंदा आहिनि, टोटीपोटेंट हूंदा आहिनि। टोटीपोटेंट मतिलबु त उन्हनि वटि फुल पोटेंशियल हूंदी आहे, जेनेटिकल मटीरियल हूंदो आहे। ठीकु आहे, हर हिकु सेल छा हूंदो आहे पुट, हर हिकु सेल वटि छा हूंदो आहे, कंप्लीट जेनेटिकल मटीरियल हूंदो आहे, पोटेंशियल हूंदी आहे त हू ग्रो थी सघे हिकिड़े कंप्लीट प्लांट में। 1958 में FC स्टेवर्ट जेको आहे सो ग्रो कयो हो हिकिड़ो कंप्लीट असांजो जेको आहे सो कैरोट खे, छा मां हिकिड़े नंढड़े फ्लोएम जे सेल मां या फ्लोएम जे पीस मां। ठीकु आहे, जंहिं वटि हिकिड़ो मीडियम हुयो, जंहिंमें छा हुयो, शुगर हुयो, हुन सां गॾु मिनरल्स हुया ऐं विटामिन्स हुया। ठीकु आहे,
इन्हनि सभिनी सां हिन इहो पिणु हिन में छा ऐड कयो, कोकोनट मिल्क। कोकोनट जेको हूंदो आहे पाणी जेको हूंदो आहे असांजे खोपरे जो, उन में नारेल जे पाणी खे पिणु हिन में ऐड कयो, जंहिंमें असां वटि छा हुआ, प्लांट जा हार्मोन हुया। ठीकु आहे, हिननि सेल छा कयो, डिवाइड थियणु शुरू कयो ऐं हिननि हिकिड़ो प्रोड्यूस कयो पुटु, हिकिड़ो केलस। छा प्रोड्यूस कयो, केलस। केलस चइबो आहे हिकिड़ो ग्रुप हूंदो आहे अनडिफरेंशिएटेड सेल जो, जंहिं अञा पंहिंजो फंक्शन शुरू करणु कोन कयो हुयो, इन खे असां केलस चवंदा आहियूं। उन खां पोइ छा कयो, हिन केलस छा कयो, डिफरेंशिएटेड थियो। लेटर ऑन अॻिते हली हिन मां कुझु रूट्स आहियूं ऐं कुझु खासो पाड़ूं ऐं थोड़ा हिन में निकिरणु शुरू थियो। ठीकु आहे, डेवलपमेंट थी वियो हिकिड़े नए कंपनी प्लांट में। हिन अॼुकल्ह इहा टेक्निक जेका इस्तेमालु कई वेंदी आहे, त जीअं असां जेको आहे मुख़्तलिफ़ टिश्यूज़ या ट्रांसप्लांटेशन कराए सघूं एबनॉर्मलिटी सेल्स की। ठीकु आहे, जीअं असां वटि कैंसर सेल्स जे लाइ हीअ टेक्निक इस्तेमालु थिए। हाणे सभ खां पहिरीं हिननि छा कयो पुटु, हिकिड़ो हिन में सेल्स हुया। ठीकु आहे, उन्हनि खे रखियो हिकिड़े मीडियम में रखण खां पोइ उन कुझु टाइम खां पोइ ॾिठो त उन्हनि में जेको आहे पाड़ू निकिरणु शुरू थी विया आहिनि। उन खां पोइ हिकिड़ो कंप्लीट प्लांट शुरू थी वियो आहे ग्रो थियणु। इन टेक्निक खे असां छा कयोसीं, इन टेक्निक खे असां टिश्यू कल्चर चवंदा आहियूं या क्लोनिंग चवंदा आहियूं, जंहिंमें असां हिकिड़े सेल मां को बि हिकिड़ो पर्टिकुलर ऑर्गेन या इवन हिकिड़ो कंप्लीट जानदार बि प्रोड्यूस कराए सघूं था हिकिड़ो आर्टिफिशियल मेथड सां, बग़ैर रिप्रोडक्शन जे। इन खे असां टिश्यू कल्चर चवंदा आहियूं। अच्छा, उन खां पोइ असां वटि अचे थो पुटु क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अचे थी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में छा थींदो आहे, हिन में असां कलर इस्तेमालु कंदा आहियूं। ठीकु आहे, ऐं ग्राफिक लाइन्स वग़ैरह या पिक्चर्स। हीअ हिकिड़ी टेक्निक आहे जेका इस्तेमालु कई वेंदी आहे छाजे लाइ, त जीअं असां अलॻि करे सघूं डिफरेंट कंपोनेंट्स हिकिड़े मिक्सचर मां। ठीकु आहे, हिन जेका स्पीड जेका मॉलिक्यूल जी मूवमेंट जी हूंदी आहे पुटु, उहा पिणु डिपेंड कंदी आहे छाजे, हिन जे मॉलिक्यूलर साइज़ ते। ठीकु आहे, हिन में असां डिफरेंट कंपोनेंट पुटु जेके हूंदा आहिनि मिक्सचर मां, उनखे ट्रेवल कराईंदा आहियूं हिकिड़े स्टेशनरी फेस मां। ठीकु आहे, डिफरेंट स्पीड ते। हिननि जा जेके आहिनि 4 असांजा डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी जी टेक्निक्स आहिनि, जेके इस्तेमालु कई वेंदियूं आहिनि छाजे लाइ, क्वालिटेटिव एनालिसिस जे लाइ। अच्छा, हाणे हिननि में जेके टेक्निक्स आहिनि उन्हनि में पुटु असां वटि हिकिड़ो अचे थो पेपर क्रोमेटोग्राफी अचे थो। ॿियो असां वटि थिन स्टेशनरी थिन लाइनर जेको आहे थिन लेयर असां वटि क्रोमेटोग्राफी अचे थो। टियों असां वटि जेको गैस क्रोमेटोग्राफी अची वञे थो। ऐं चोथों असां वटि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अची वञे थो। सभ खां जेको असां वटि जेको आम जेको इस्तेमालु थी वेंदो आहे, उहो सिंपल जेको मेथड आहे उहा आहे पेपर क्रोमेटोग्राफी। हीअ असां वटि पुटु हिकिड़ो सिंपल ऐं मोस्टली यूज़्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री में कयो वेंदो आहे। ठीकु आहे, ऐं मेथड जा जेके आहिनि 2 फेसिस आहिनि पुटु, हिकिड़ो असांजो स्टेशनरी फेस हूंदो आहे ऐं ॿियो असां वटि मोबाइल फेस हूंदो आहे। ठीकु आहे, जीअं असां वटि सेल्यूलोस शीट आहे, हिकिड़ो फिल्टर पेपर आहे जेको कमु कंदो आहे एज़ अ स्टेशनरी फेस जे तौर ते। ठीकु आहे, जॾहिं त सिंपल जेको मिक्सचर हूंदो आहे उहो हिकिड़ो सॉल्वेंट जे तौर ते कमु कंदो आहे, जंहिंखे असां मोबाइल फेस चवंदा आहियूं। जेके कंपोनेंट हूंदा आहिनि सैम्पल जा, जेके मिक्सचर जा, उहे स्टार्ट थींदा आहिनि असांजा अलॻि थियणु, छाते पेपर ते छाजे बुनियाद ते, अकॉर्डिंग टू दियर रेट ऑफ मूवमेंट जी बुनियाद ते। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो हिन में असां वटि पेपर आहे। ठीकु आहे, हीअ इंक पोर्ट आहे ऐं हीअ हितां खां जेको आहे हिन जी जीअं मूवमेंट थी आहे, वाटर हितां खां फ्लो थींदो त हीअ जेको आहे पाण में हिक ॿिए खां अलॻि अलॻि थियणु शुरू थी वेंदा। ठीकु आहे, अच्छा, नेक्स्ट जेको टॉपिक आहे पुटु उनखे असां चवंदा आहियूं इलेक्ट्रोफोरोसिस, या हिनखे असां इलेक्ट्रोफोरोसिस छा आहे, हिकिड़ी टेक्निक आहे जेके इस्तेमालु कई वेंदी आहे त सेपरेट कयो वञे चार्ज जेके मॉलिक्यूल्स हूंदा आहिनि उन्हनि जी साइज़ जी बुनियाद ते ऐं उन्हनि जी इलेक्ट्रिकल चार्ज जी बुनियाद ते असांजे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इनखे असां छा चवंदा आहियूं, इनखे असां चवंदा आहियूं इलेक्ट्रोफोरोसिस। हीअ जेको आहे मेनली इस्तेमालु कई वेंदी आहे छाजे लाइ, DNA ऐं RNA खे अलॻि अलॻि करण जे लाइ या प्रोटीन जे मॉलिक्यूल्स खे। हीअ बिल्कुलु सेम आहे, छाजे लाइ हिन जो नालो जेको आहे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस वारी टेक्निक जे तौर ते, छो जो हिन वटि छा हूंदा आहिनि, चार्ज मॉलिक्यूल्स हूंदा आहिनि जेके डिफरेंट साइज़ जा, उहे मूव कंदा आहिनि हिकिड़ी जेल जे थ्रू। ठीकु आहे, जेका असांजी ठहियलु हूंदी आहे छाजी, एक्रेलामाइड जी, ऐं इन जेका मूवमेंट हूंदी आहे चार्ज मॉलिक्यूल्स जी, उहा तॾहिं थींदी आहे जॾहिं हिकिड़ो इलेक्ट्रिक करंट जेको आहे सो उन मां पास कयो वेंदो आहे। ठीकु आहे, जेका जेल हूंदी आहे पुटु उहा हिन में छा कंदी आहे, जो जेल जेको आहे त उन में छा हूंदो आहे, उन में हिकिड़ो परमिएबल मैट्रिक्स हूंदो आहे जीअं सीव जी तरह सोराख़ न वांगुरु। ठीकु आहे, उन्हनि मां असांजा मॉलिक्यूल जेके हूंदा आहिनि उहे ट्रेवल कंदा आहिनि इलेक्ट्रिकल करंट जे थ्रू। ठीकु आहे, पास कराए वेंदा आहिनि। जेल जेका हूंदी आहे उहा सस्पेंडेड हूंदी आहे हिकिड़े इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ऐं रखियो वेंदो आहे उन्हनि खे ॿिनि इलेक्ट्रोड जे विच में।
एट द एंड जॾहिं असांजे जेल जेको आहे सो आहे पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड्स जेके हूंदा आहिनि पॉज़िटिवली चार्ज जेके मॉलिक्यूल्स हूंदा आहिनि ऐं ॿिए पासे जेके हूंदा आहिनि असां नेगेटिव एनोड्स हूंदा आहिनि नेगेटिवली चार्ज। ॾिसो हिन में छा थींदी आहे मूवमेंट जेका थींदी आहे पुट चार्ज मॉलिक्यूल जी उनखे असां छा चवंदा आहियूं माइग्रेशन मॉलिक्यूल चवंदा आहियूं। माइग्रेशन उहे जेके माइग्रेट कंदा आहिनि पंहिंजे अपोज़िट चार्ज जी तरफ़, ठीकु आहे। ऐं नेगेटिव मॉलिक्यूल जेको चार्ज हूंदो आहे उहो असांजो उन्हनि सोराखनि जे थ्रू माइग्रेट कंदो आहे केॾांहुं असांजे पॉज़िटिव एंड जी, जॾहिं त जेके नंढा मॉलिक्यूल हूंदा आहिनि पुट उहे माइग्रेट कंदा आहिनि तेज़ी सां, ठीकु आहे, पोर्स मां जेके थियल जा हूंदा आहिनि ऐं ट्रेवल कंदा आहिनि तेज़ीअ सां लार्ज मॉलिक्यूल जी तरफ़, लार्ज मॉलिक्यूल खां, ठीकु आहे। एज़ अ रिज़ल्ट असां वटि जेको आहे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स असां वटि अलॻि अलॻि थी वेंदा आहिनि। हाणे ॾिसो हिन में छा आहे, हीअ असां वटि कैथोड आहे, हीअ असां वटि एनोड आहे, हीअ असां वटि नेगेटिव चार्ज आहे, हीअ असां पॉज़िटिव चार्ज आहे, ठीकु आहे। हाणे हिननि में सप्लाई कयूं पावर, हाणे जेके लार्ज मॉलिक्यूल आहिनि उहे असांजा पोइ रहिजी वेंदा आहिनि ऐं लो मॉलिक्यूल असांजा मथे हली वेंदा आहिनि। इन तरीक़े सां असां हिनखे छा कंदा आहियूं अलॻि अलॻि कंदा आहियूं टेक्निक्स जी मदद सां। अच्छा पुट नेक्स्ट असां वटि अचे थो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री छा आहे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री चइबो आहे त हिकिड़ो इंस्ट्रूमेंट आहे जेको इस्तेमालु कयो वेंदो आहे त वेवलेंथ जे मेयर करण जे लाइ, लाइट जी जेका वेवलेंथ आहे हुनखे मेयर करण जे लाइ। छो त हर हिकु जेको कंपाउंड आहे उहो एब्ज़ॉर्ब कंदो आहे विज़िबल लाइट खे सर्टेन रेंज में ऐं वेवलेंथ में, ठीकु आहे। असीं हिनखे रिकग्नाइज़ करे सघूं था कंपाउंड किथां खां पोइ न कंपाउंड रेंज खां, जीअं असां हिनखे एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चइबो आहे। जेका वेवलेंथ जेका लाइट एब्ज़ॉर्ब कंदा आहिनि डिफरेंट असांजा पिगमेंट्स हिननि खे छा चइबो आहे एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चइबो आहे, ठीकु आहे। इहा जेको मेथड आहे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे छाजे लाइ पुट, जेका असांजी एब्ज़ॉर्प्शन थींदी आहे पर्टिकुलर लाइट सबस्टेंस कंदो आहे, ठीकु आहे। इन खे असां छा चवंदा आहियूं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री चवंदा आहियूं। इंस्ट्रूमेंट जेको इस्तेमालु कयो वेंदो आहे हिनजे लाइ हिनखे चइबो आहे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीकु आहे। इहो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमालु कयो वेंदो आहे छाजे लाइ, लाइट जी जेका बीम हूंदी आहे जेका पास थींदी आहे किथां खां असांजे हिकिड़ो सैंपल मां, जिते कंपाउंड जेके हूंदा आहिनि असांजा सैंपल जा सॉल्यूशन जा उहे एब्ज़ॉर्ब कंदा आहिनि या ट्रांसमिट कंदा आहिनि छाखे लाइट खे सर्टेन लाइट जी सर्टेन वेवलेंथ खे, ठीकु आहे। हीअ छा कंदो आहे पुट इमिटेट कंदो आहे या एब्ज़ॉर्ब कंदो आहे छाखे लाइट जी जेका वेवलेंथ हूंदी आहे, ठीकु आहे, जेका असांजो केयर मेयर कंदो आहे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंदो आहे। इहा जेका टेक्निक इस्तेमालु कई वेंदी आहे त जीअं हू ग्रोथ कराए सघनि छाजी बैक्टीरिया जी, ठीकु आहे, रेट ऑफ फोटोसाइंसिस जी, उन सां गॾु थोरे मिक़दार में असांजी क्वांटिटी DNA जी। अच्छा पुट उन खां पोइ असांजो नेक्स्ट जेको आहे उनखे असां चवंदा आहियूं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी छा आहे पुट, जेको असां सेल जी स्टडी कंदा आहियूं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जी स्टडी कंदा आहियूं, उहा बेसिकली असांजी डिपेंडेंट छा ते हूंदी आहे माइक्रोस्कोप ते, जेका स्टडी ऐं सेल ऐं उनजे ऑर्गेनल जी प्रॉपरली जेका आहे मोर पावरफुल ऐं असांजे जेके बेटर माइक्रोस्कोप हूंदा आहिनि उन्हनि जी ज़रूरत हूंदी आहे, ठीकु आहे। माइक्रोस्कोप बेसिकली असांजो टिनि शयुनि ते कमु कंदो आहे पुट, हिनजो हिकिड़ो मैग्नीफिकेशन हूंदो आहे, ॿियो रेज़ोल्यूशन ऐं टियों हिनजो कॉन्ट्रास्ट हूंदो आहे। माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन सिंपली चवंदा त हीअ छा कंदो आहे इंक्रीज़ कंदो आहे साइज़ जेका ऑब्जेक्ट जी हुनखे, ठीकु आहे, जेका लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीकु आहे। हाणे हिकिड़ो जेको स्पेसिमेन आहे उनखे असां ईज़िली ॾिसी सघूं था मैग्नीफाई करे घणा दफ़ा पुट 10,000 दफ़ा, ठीकु आहे। मैग्नीफिकेशन पावर जेको माइक्रोस्कोप जो आहे उहो कैलकुलेट छा सां कयो वेंदो आहे पुट मल्टीप्लाई कयो वेंदो आहे हिनखे पावर ऑफ आई पीस जो ऐं उन सां गॾो गॾु जेको आहे सो नोज़ पीस जो या ऑब्जेक्टिव लेंस जो। हाणे हीअ असां वटि जेको आहे पुअर रेज़ोल्यूशन आहे, हीअ असां वटि बेटर रेज़ोल्यूशन आहे, हीअ असां वटि बेस्ट रेज़ोल्यूशन। रेज़ोल्यूशन माना शयुनि खे बिल्कुलु ऑब्जेक्ट खे क्लियर करे ॾेखारण खे चइबो आहे। अच्छा जॾहिं त मैग्नीफाई जेको ऑब्जेक्ट हूंदो आहे उहो किथे हूंदो आहे लिमिट कंदो आहे इमेज जी साइज़ जी, ठीकु आहे, ब्लर करे छॾींदो आहे, ठीकु आहे, हिनजी क्लियरिटी सफ़ा ख़राबु करे छॾींदो आहे। क्लियरिटी जेका इमेज जी हूंदी आहे उनखे असां नॉर्मली छा चवंदा आहियूं पुट रेज़ोल्यूशन चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। असां ईअं चई सघूं था त जेका कैपेसिटी हूंदी आहे इंस्ट्रूमेंट जी त उहो सेपरेट करे सघे हिकिड़े ऑब्जेक्ट खे ॿिए ऑब्जेक्ट खां, ठीकु आहे। मिनिमम डिस्टेंस जेको हूंदो आहे ॿिनि डिस्टिंक्ट पॉइंट जे विच में स्पेसिमेन जे विच में जेके असां ऑब्ज़र्व करे सघूं हिनखे रेज़ोल्यूशन चइबो आहे। जेके बि हाई मैग्नीफिकेशन हूंदा उन सां छा थींदो आहे असां जेको आहे सो लाइट माइक्रोस्कोप खणी अचूं, ठीकु आहे, पर उन्हनि जी जेका पुट रेज़ोल्यूशन पावर हूंदी आहे उहा तमामु लिमिटेड हूंदी आहे, छो जो हुनजी तक़रीबन 500 टाइम वधीक बहितर करे ॾेखारे सघे थो इंसान जी अखि खां, जॾहिं त इन जेको आहे सो ॾिसण जे लाइ काफ़ी जेको आहे सो माना काफ़ी कोन्हे,
ठीक है। छो सब सेलर स्ट्रक्चर के ॾिसण जे लाइ असांखे छा इस्तेमालु करणो पवंदो पुट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमालु करणो पवंदो आहे, जंहिंमें इलेक्ट्रॉन जा बीम हूंदा आहिनि जेके असांखे शॉर्टर वेवलेंथ हूंदी आहे हिननि जी, ऐं इहे असांखे विज़िबल करे ॾेखारींदा आहिनि वधीक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जी जेको रेज़ोल्यूशन पावर हूंदो आहे पुट उहो बि हिनजो वधीक हूंदो आहे, ठीकु आहे। तक़रीबन 10,000 टाइम हूंदो आहे, बेटर हूंदो आहे ह्यूमन आई खां। इन करे जेको आहे सभु सेल जेके स्ट्रक्चर हूंदा आहिनि उहे असां स्टडी कंदा आहियूं छाजी मदद सां, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन जी मदद सां। या कॉन्ट्रास्ट जी असां ॻाल्हि कयूं त कॉन्ट्रास्ट चइबो आहे त डार्कनेस ऑफ द बैकग्राउंड जो जेको डार्कनेस थियणो हूंदो आहे उनखे असां छा चवंदा आहियूं, कॉन्ट्रास्ट चवंदा आहियूं कंहिं बि स्पेसिमेन जो। इन खां अलावा ईअं खणी चऊं त असां जेको आहे सो कलरलेस या ट्रांसपेरेंट जेके स्पेसिमेन हूंदा आहिनि, स्पेशली इन जे लाइ असांजा माइक्रोस्कोप हूंदो आहे हिकिड़े क़िस्म जो, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीकु आहे। हीअ असांजे लाइ अहम आहे त हू डिस्टिंग्विश कंदो आहे छाखे पुट हिकिड़े पार्ट खां ॿिए पार्ट खे, ठीकु आहे। लाइट माइक्रोस्कोप जेको आहे कॉन्ट्रास्ट ऑफन जेको आहे ऑपरेट छा मां वेंदो आहे बाय फिक्सिंग स्टेनिंग मटीरियल, इन जो असां कॉन्ट्रास्ट खे मालूम करण जे लाइ छा कंदा आहियूं, हिन में असां डाइज़ वग़ैरह इस्तेमालु कंदा आहियूं जीअं असांखे क्लियरली नज़र अची सघे। अच्छा पुट उन खां पोइ लास्ट जेको नेक्स्ट अचे थो असां वटि जेके असां चवंदा माइक्रोमेट्री छा आहे, हीअ आहे असांजी मेयरमेंट कंदा आहियूं असांजी डायमेंशन ऐं साइज़ जेका असां कंहिं बि ऑब्जेक्ट जी जंहिंखे असां माइक्रोस्कोप जे अंदरि ऑब्ज़र्व कयूं। हिन में असांखे रिक्वायर हूंदो आहे स्पेशल हिकिड़ी डिवाइस जंहिंखे असां चवंदा आहियूं माइक्रोमीटर, ठीकु आहे। हीअ इंस्ट्रूमेंट असांखे इस्तेमालु छा सां कयो वेंदो आहे, अटैच कयो वेंदो आहे या हिनखे रखियो वेंदो आहे असांजे माइक्रोस्कोप सां गॾु, ठीकु आहे। हिन जो 2 टाइप्स हूंदा आहिनि, हिकिड़ो हूंदो आहे माइक्रोमीटर जेको ओक्यूलर माइक्रोमीटर हूंदो आहे ऐं ॿियो हूंदो आहे स्टेज माइक्रोमीटर। ओक्यूलर माइक्रोमीटर जेको आहे हिकिड़ी डिस्क टाइप हूंदी आहे जेको असांजो ग्लास जो ठहियलु हूंदो आहे, ठीकु आहे। इन जो 100 डिवीजन जे बराबरि हूंदो आहे, पर इन जी को बि एब्सोल्यूट वैल्यू कोन्हे हूंदी। हिनखे रखियो वेंदो आहे आई पीस ते, ठीकु आहे। माइक्रोस्कोप जॾहिं त हिकिड़ो स्टेज जेको माइक्रोमीटर हूंदो आहे इहो कैलिब्रेटिंग डिवाइस हूंदी आहे। इनखे हिकिड़ो ग्लास हूंदो आहे, ग्लास स्लाइड हूंदी आहे, हिकिड़ो स्केल सां गॾु प्रॉपर स्केल सां गॾु ऐं रूलर सां गॾु, ठीकु आहे। ऐं हिन जी साइज़ जेको आहे सो ॾिनी वेंदी आहे तक़रीबन किथे ऑब्जेक्ट जी। हीअ जेको इमेज जेको हूंदो आहे ओक्यूलर माइक्रोमीटर जो उहो सुपर इम्पोज्ड हूंदो आहे छा ते पुट, माइक्रोमीटर ते। हीअ जेको आहे असां वटि हिननि जा ऐं पीस में रखियो वेंदो आहे ओक्यूलर हूंदो आहे ऐं हीअ असां जेको आहे स्लाइड ते रखियो वेंदो आहे, ठीकु आहे। माइक्रोमीटर जेको हूंदो आहे त माइक्रोमीटर खे माइक्रोन बि चइबो आहे, ठीकु आहे पुट। जो हीअ छा यूनिट आहे छाजो माइक्रोमीटर जो, माइक्रोन लेंथ जे लाइ इस्तेमालु कंदा 0.001 मिलीमीटर खां या तक़रीबन 0.00039 इंचिस ताईं, ठीकु आहे। हिनखे सैम्पलाइज़ कयो वेंदो आहे UM सां, माइक्रोमीटर सां। इन जो सिंपली मक़सदु इहो आहे त असां हिन जी जेको आहे ओरिजिनल वग़ैरह जी साइज़ खे मालूम करे सघूं। त पुट इहो हुयो अॼु जो असांजो टॉपिक जंहिंमें असां टेक्निक्स पढ़ियोसीं सेल जूं। आई होप त हीअ टॉपिक तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद थियो हूंदो। इंशाल्लाह मिलंदासीं हिकु ॿी वीडियो में, तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त ऐं पंहिंजो खोड़ सारा ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।